শিক্ষিত নাই যাবো ন যে বরক রোমান সম্পর্কে এগেন জীবন সাইমিয়া রোমান্টিক নি সাই দङ কোন সময় গাই অরবিন অরবুমুঙ্গ বিন নরমনি মিডিয়ার জন সার নিন খাগলাবো সুইজাবা ম রোমান ম রোমান ম ইংরাজি তাম হিন রোমান তাম হিন বিকাশ আনন্দ কক্ষে সাউন আঞ্চলিক দল সারা অ ত্রিপুরা রাজ্য মানে ত্রিপুরাসানি বুথ সারা অ ত্রিপুরা রাজ্য কোনো দল ক্ষমতা ফাইমাইয়া ত্রিপুরাসা বংখাই সাব ক্ষমতা ফাইনে ফাইয়া বংখাই নীতি নির্ধারক নি কাইসা বসংসি नोंमोन आगे जुदि एलायंस के एकटा कक आबोखाय साबो बीजेपी बाय आईपीएफ टिस बरके एलायंस जोंखौ मकुन एलायंस एदे मानिक साहा बिनि लगियो दङ कायसा कायनै खरजा खरंनै अतिप्रा सारंनि मन्त्रि खरजा दङ ताई कतालखाय हठाते बरक किन्तु आननोन बरक सिबो किन्तु 2021 रग अ बरनि बुंकेव खानाया इवेन 2000 थानाय लोकसभा फुरपानो एवं विधानसभा बिनि खबर माने बिं बुंनो गया बसाबो साइमिया ओला साइमांकाबो खरकसा सीपीएम नि केडार तंमानि गाबोनि परे तै कयेकजन दङ आबासो मुखामुखि नुकजा गया तै कयेकजन दङ चिनि त्रिपुरा मथानि न साकसांनो बसो आंसो फाउन्डार गायताबो yang sungtai babisau tong chini bobagrani नेतृत्व bobagrani bini warriors hisabe जों yang tong tai group paisa katabu ground reality ekdom kubui nojori nai nei khangkai ani mote ang je thangai nei mani mote je BJP bo hisab bai ma bo calculation bai 28 ni saka Abu ki kok ni bising kok langka na kok ni bising kok sana nang mo ni sajaka abu ang sak no buji mania jodi 28 ni bising 28 nongoi tong hangkai 2023 যখন 18 নি পরে 23 যখন বিধানসভা ইলেকশন খা আপ্রু 44 টা তংমানি তাও বাইকে 34 টা খা তাই 10 টা বিয়াং কমাখা BJP ni simisi saitana kai ge aboni bagino tabuk 2021 TTA edisini election chongmaringka approve jungnuka borok to BJP by IPF ti alliance party approve jodi separate ke basa kangkai borok 10 ta seat manani kok tong mani ya boni vote asik tolak lai changka এবং যদি 2018 নি যে ফ্লু 2018 নি যে বরনি যে পলিটিক্যালি যে সিনারিও যে দংমানি আজরাও ববাগ্রানি বদল ত্রিপুরা মথা জিদিনানি কক্টমানিয়া বরকাই 100 মিশে 100 ন বরক সিট মানে হিনে ওয়ান সুগুইন বরকিনো ভোট খাইমানি কিন্তু পাবলিক তা ওয়ান সুতো হাবর সাইমানিয়া সাইমানা বকো গিয়া ভোট মানানে সেকাং मिस कल बाय चाकरी मानानि साजाक लिया भोटनि मेनिफेस्टो साजाक जों जदि क्षमता फायखाय त्रिपुरा सानि बागै अर्थात संविधान जे 125 एमेन्डमेन्ट आबनो लागू खारिनाय त्रिपुरा सानि कोनो अभाव दंला किन्तु 5 बछरनि पर नुकजाखा बंनि कोनो एक्टिविटिस गै कताबु खाइजिंनि आकम नमा सानाय ताबु ग्राउंड रिलेटिव तक नुकजामोन मते बीजेपी अतिरिक्त मानबो मानसुका अंगा बर बनि खरंनि मिनिस्टार बुखोगोन खानाका आ मन्त्रि कक साननाय आं बसाव 6टा मानन बीजेपी 6टा मानि मानो अब खूब कम्पिउटार बुट बायनाय ताই কাছে কাছে হনা খুব বড় জোরন কাকায় 5টা থেকে 4টা কে 4 থেকে 5টা মানে আতাই সিঙ্গাপুর ইমাং ঘনু এটা অলিক কল্পনা এটা হতে পারে না যারা বুথ যারা রাজনীতি করে বুথের অঙ্ক যারা ভালোভাবে যারা বুথের অঙ্ক করে তারা এটা ভালো করে বলতে পারবে অকবরক সাও থাওকা বলে তো লাভ নেই হ্যাঁ আপনি বাগিনো जों तिनी बुबाग्रा साव जों साया 28 नि 28 नि साया
বিনি যে 3টা জেনারেল সিট দं माने তিনি যদিও 3টা সিট ন जों যদি হিসাব খাই নাকি আঙ্কাই আরো কিন্তু বিরাট সমস্যা দं 1 2 তারপর ইয়াঙ্গ 7 বুদই গন 6 মনো 6 লেংটা আরো কিন্তু বেজাল দं আপনি বাগে মুটেই বরং মংখাই কিরিমানি আমা হাইকে সাইনে পাবলিক ন সিক্রিবুই আমা হাইকে তিনি বরক অ নাংনুয়া কংনো সাউই পাবলিক ন গাবরি রিমানি গাবরি না নাই মানসি এনে আং খাকাপা কোনদিন ফাইমেন গিয়া ফাইনে মতো কিছু করি আচ্ছা স্যার বিজেপির বা বিজেপিনি যারা জনজাতি নেতা রক সাইতো এডিসি আছে কোটি কোটি রাং রকমানি করপশন খাইও শিলং নক তাঙ্গো বিদেশ বেড়াইও আর যার যার জায়গা পাইও গাড়ি পাইও মোবাইল দাম দামে পাই রে এখান নক যে ও যে কক সুজে তো মানে আমরা তো এখান নক রিঅ্যাকশন जों तो पुइलानि सिमी जखन जों अ कक सामान लग लगन जों सागा ठीक আছে बाबारे नोंनि तो यागो तो रां दङ ना आगि राम पदक तंखुरताम सागा आंसे एदिसिनि बुफा बेस बुफा बुसाना रहका ना बुफा बुसुग रां रहका आबो तो बिन यागो निश्चय सेमारान दरकार नों तो खाब्लासा रमै खाब्लासा तलांनि नि रहैयाब्ला ना आरो ना एक डाइरेक्ट एक स्राय स्राय के रिजाल्ट दङ जे 2021 2022 अप्रुव जे चिनि जे बाजेट पेस मा खाइपे मानि नों अ बाजेट जोंनो बोसोरखा 500 कोटी नि बिसिङो नों बोसोरखा तामनि त अ 500 कोटी नों रिमानि तामनि बागे रिजाखा रोड एंड कम्युनिकेशन कमनक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी तारपनि डेवलपमेंट नि बिसिङो नों नायनाय दि जे তিনি বামফ্রন্ট সরকারনি আমালো 9টা ডিপার্টমেন্ট এডিসিও ক্লাংমানি ইয়াগুলো পুরাতা ক্লাংলাং লিয়া এগ্রিকালচারনি মাত্র 6টা সাব ডিভিশন 27টা সাব ডিভিশন বিসিङ এই যে তা যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট মানে আইসিডিএস চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট যে অফিস আরো নং কয়টার জায়গা কয়টা দं 6টা डिपार्टमेंट माने तारमाने नि और एजुकेशन डिपार्टमेंट जों प्राइमारी जरा तारिखा प्राइमारी जरा नों बुसु जागा कयटा महक माने कयटा डिस्ट्रिक्टर जाखा नट 59 दलाइनि একটা অংশ সিনের বেশি জরা রেখা একটা অংশ মানে 8টা নিবিসিঙ্গ আড়াইটা পর্যন্ত ক্লাইয়া আড়াইটা ডিস্ট্রিক্ট পর্যন্ত ক্লাইয়া না বলে नों जे रां रहमाने बाहायकार हका नों प्रत्येक डिपार्टमेंट कैसा हिसाब दङ अ डिपार्टमेंट मोनसे खरसजों मानो अ डिपार्टमेंट मोनसे खरसजों मानो जों जखन बाजेट खाइफोरबो एडुकेशन बुसोंनां एग्रिकालचार बुसोंनां फरेस्ट बुसोंनां तारपरे नि लैंड डेवलपमेंट बागे बुसोंनां गवर्नमेंट एम्प्लॉय नि बुसोंनां निउ रिक्रुटमेंट बुसोंनां जों जतबार हरो करै गे एजि नों जे सामानि जे बोसोर हर जाका आबनो जों सुंकान ठीक আছে आं इये मुंनानि सिकां आंबो खरसा चिनहरो तामने बनो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी आं असेंबली आंबो एमएलए जा एमएलए तंफ्रुबो आं पब्लिक अकाउंट कमिटी मेंबर एजी फायै आंगर चेयरमैन आनर जाखा 1 बছর बागे आपको एजी फायै प्रत्येक बছर नर हिसाब लान होयो बरसुनो माना जागो जे एप्रूव बाजेट आबोसो पूरा रिग्राया जे एप्रूव बाजेट अब पर्यन्त पूरा रेग्राया गाबोनि बागैनो जों साथा नों जे हरनि सामानि नों साव आमी जिला परिषद के राज्य बाजेटर 39% बा बुसुहि 39.7 रां रहर जाका त्रिपुरानि बाजेट 33,000 कोटी जदि ngै तंखांखाय 39% रहरि तंखांखाय जों अन्तत 12,000 कोटी रां मानानि कक रेशियो अनुसारे के ओ 12,000 कोटी तो नों जीवन रिमाया नमाया नों ताकलाय जों 2025 2026 बाजेट नारखासों 1860 कोटी 1860 कोटी नि बिसिङो 860 कोटी नों रिमानि तिनि टिल टुडे तिनि जर नों थाङै नायदि नायफैदि 600 कोटी नि बिसि रां रियाखौ ता कइनो 600 कोटी नि बिसि रां रियाखौ आबो आबोनि सिंहबाग माने आबोनि
70% no সরকার কর্মচারীনি বেতন মারগো जों আবুনি পরে তাবুক जों অর যে বুসুক লাইচমা চিংসা কর্মচারী হাবাইয়া কামানি পরে পুঞ্জ পেনশননি রাং পুঞ্জ রিমায়া নাবলে পেনশননি রাং পুঞ্জ जों রিমায়া তামনি বাগিন কা চিয়া রাং ক্রুই এবং जोंनो যে রিনার কক তোমাপ্র রিয়া গায়ে মাথায় ময়দানে যে সাথে রোমান স্ক্রিপ্ট সামা হাই রোমান স্ক্রিপ্ট এটা হবে না जों যখন ঠিক থানায় 14 তারিখ জানুয়ারি যখন মালাইপুরে এটা মুখ্যমন্ত্রী সহ বক্তৃতার সময় মাথায় ময়দানে কিছু বলতে হয় ওলাকা সাউকা এটা এই কথা আমরা কোনোদিন বলি না जों एमएलए सह थामगा जों तातालनि थाखाय पश्चिम सत्य ठीक अमहायनो जे बाजेटनि बागै जे कक सामानि आबो सम्पूर्ण मिथ्या এবং বনি বাগিনো চিনি মাননীয় খরচ বিধায়ক ব কুইশন খাইমানি এসেম্বলিও লগে লগে বিনা আপনি ক্যান্সেল খাইরু আমনি লগে লগে রাজ্যপাল বে মালাইখিয়া আবো খাইমিয়া তিনি বিদ্যুৎ দেববর্মান সুংনুগো কয়েকদিন তো সাসপেনশন রাখাই তোন জায়গা সামিয়া কোনো কারণে হঠাৎ কে বাসে ফেকা তকবুকুর খুংনাই আর গারো নুমানি পরে বসাও ওসাং দুস্কিনি কাছে মিটিং বসাও তাম সাগা নুকন আনবেন না একবার 30 লাখ ও একবার 28 লাখ 28 কোটি আগামী পরে 2 কোটি আগামী পরে 10 কোটি 40 কোটি রিমান পরে এই সমস্ত নাংমিয়া কক সামানি নং আর রাং রাখা একালিনি খেতামবা কিসা করে খেয়া বতাই না দিবা অমনি বাগিনো যে বরক যে সামানি নিনি আচ্ছা দিল্লিও তাও শিলং বা নিনি গনি লন্ডন কবাংমা প্রজেক্ট আবো একটা জাস্ট লাইক দ্যাট প্রজেক্ট মানে ইন্টারন্যাশনাল থানা থাঙ্গাকাই হয়তো নিন আর তাওনি বাকি বথাঙ্কা গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট হাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিমন্ত্রণ খালি স্টেট গভর্নমেন্ট ইয়াপন ইন্টারন্যাশনালি কোনো যদি নিমন্ত্রণ ফাইজাঙ্কাই আর থানার কোনো বাধা করি নিনা জায়গা যদি নিন ট্রেডিশনালি কোনো কিছু নতুই যদি সেমিনার জন্য কাকে থাকবানলে চাবুক আর তাহলে বনো গজ সিঙ্গাপুরে একটা প্রোগ্রাম থানা কমনি কিন্তু দুর্ভাগ্য আর খরচ থাপ থাকা কিন্তু পারফরমেন্স খাইমালিয়া গেজা আবো তো ট্রেডিশনাল কালচারাল নিবাগে থাকলে আরও তো কিছু মিশে তো রাং খরচ থানাই নো আর এমন কোনো সুযোগ মানে ওর থাং বাংলাক ওর হাইকে বাংলাক ওর এই তাও শিলংত হাজার হাজার বরফ থাঙ্গো চিনিকব আর নিংগ্রিমস তাও হসপিটাল কাইসা কাহাম তো নর্থ ইস্ট নিমসিন সে কাহাম ইন্দিরা গান্ধী হসপিটাল কাইসা খুলক মানে আবো বিনি মানে বিনি বুমুই যেত মানে কা জায়গা থেকে চিনবর তংনা জায়গাখ্রি নিনি গুয়াহাটিও তোমার ত্রিপুরা ভবন কলকাতা তোমার ত্রিপুরা ভবন তারপরে নিনিকো তোমার ত্রিপুরা ভবন দিল্লিও তঙ্গো শিলংও ত্রিপুরা ভবন করি কিছু করে আরো তো রেন্ট হিসাবে সোনা রাখা বলে ভাড়া হিসাব না রাখা আবার তো নং মার নাই বলে না নিনি বরং তঙ্গি নাই বলে থানাইটা আবো তো ডেভেলপমেন্ট বাগিছে আবো তো রাংসা মানে কই গেবলে নংথানি নং তথ্য নাদি নিনি ইয়াগো তাম করি তংবা नों निनी एजी बाई हिसाब खायदि एजी टीम रहदि अर हदि नों डिपार्टमेंट वाइज नों हिसाब खायदि आरो बुसुर हरकाबो रिहदि बंयागो ताताल सावै भरनो बिसिदिन टिकिरि तो निमाइया आबो बामफ्रन आगि बारबार साका আমরা উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি কিন্তু নুখা 5 বছর পর পর এবং শীত কমিত ঠিক অমহাইন তাবু মম এডিসি নির্বাচন অবনি জবাব এই তাতালনি জবাব এই যে নাংয়া কক সাউ বালারি নানি কক সাউই খরকসা মিনিস্টার কিন্তু তুই বুয়া সেকাংনারক বুকুর খুংনারক প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ তোমারক আবনি প্রতিবাদ প্রতিশোধ ন বুসকাঙ্গ ত্রিপুরা সারপন্ন ঠিক ঠিক নাই স্যার তবে বক্তব্য কক্সিল সাকা গ্রেটার ত্রিপুরা ইন্টারলিকুইটার বা ত্রিপার্টি চুক্তি আমরা বিয়াং থাঙ্কা তবে যে কক্সিল যাও না আমাদের দেখে তেমন সানাই না তবে অব বিয়াং থাঙ্গাখাই মানিক সাহানো সুংনাই তোলা বরক এটা কই গেছে নিয়ে আপনারা যখন 2024-এর 2 তারিখ মার্চ তিনি বাইকে ঠিক ঠিক 2 বছর পাক্কা ও 2 বছরনি সেকাং তিনি হাইসালো রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যনি উপজাতি মানে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী নরক আদিন বড় থাং মুসু খুংনা থাং দিল্লিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যিনি অফিস অরণি চিফ সেক্রেটারি এবং ত্রিপুরা মথানি যত লিডার্স এবং ভারত সরকারনি ইউনিয়ন হোম ডিপার্টমেন্টের যত হোম সেক্রেটারি সহ ইন প্রেজেন্স অফ ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ যিনি বুসকাঙ্গ এই যে ত্রিপার্টিক যে সিগনেচার খাইমানি আবো কি বুবাগ্রা জুরখাই যা বড় বড় সাবরুই যা সিগনেচার খাইরিবা
ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি দায়িত্ব সাব আচ্ছা ঠিক আছে দিনও যে বনং মনাং হোম মিনিস্টার যে প্রেস মিট খেমানি শুধু ইন্ডিয়া নিয়া শুধু ত্রিপুরা নিয়া অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড নি নুখা যে ত্রিপুরা সানি ব্যাপারে বতা মা কক সাকা বসাকা তিনি হাই হিস্ট্রিক্যাল ডে তিনি যত নিছে ত্রিপুরা সারং বাগৈ ঐতিহাসিক তিনি আসুক বিশি কলকমা ত্রিপুরা সারংনি মানথাই শক্তাইনি বাগৈ আরো বত ইনক্লুডিং তিনি ক্রেতা ত্রিপুরা নো খবজাं নাবলে ডাইরেক্ট ফান্ডিং ল্যান্ড পাওয়ার ইকোনমিক্স পাওয়ার হ্যাঁ ওই যে তামনে বন নিনি মানে এত গোबां মাথায় মানে ব মুখ্যমন্ত্রী সাসারানো কই গেছে নিয়ে আপনি ছিলেন না বিকাশ দেববর্মা ছিল না সেদিন ভারতবর্ষের ইন্টেলিগেটর এখন কয়েকদিন আগে যে মানে ব ইন্টেলিগেটর অবতা আং সঙ্গে রাজ্য সরকার সঙ্গে ম দিল্লি সঙ্গ ব ফাইকেনাবলে অম তো অমিত শাহ সঙ্গইন স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে ন বনতর সংযা খানাবলে না বড় রাজনীতি খালাইनानै नांगौनै राजनीति खाइ दंखा बेयां थांगा नंनि इन्टारलकुटर बेयां थांगा नंनि त्रिपाठिक चुक्तिनि सिगनेचारा शुधु बुबाग्रा सिमिया विजय कुमार आंखल सिमिया आरो राज्यनि मुख्यमंत्री राज्यनि स्वराष्ट्र मंत्री हिसाबै एवं राज्यनि चिफ सेक्रेटारि सेंट्रलनि यूनियन होम सेक्रेटारि सह नर्थ इस्टनि बारजा मानजा बर'खौ सिगनेचार खाइजा अकक जुरि साखांखाय ताताल जुरि इंगै तंगा बरकसे ताताल नाय इतिहास साखिरिनो हायछि रिया तंमांगला अच्छा सर नन आरखे बीजेपी रोनी एमएलए बा एमडीसी मंत्री जे बंग ब्रंनि ले गाड़ी पाइमेन बा जागा पाइमेन आ तथ्य तो दं सर ननुक ना तथ्य तो बनिजि साबले ना जोंखे तथ्य साया दो जखन जोंका कोनो हासाकाव कोनो बरक दुर्नीति खायु बुबे यासि सुरजाखाने काप मार नुखान र नुरा नुखाबा लालू प्रसाद जेलक लाइखा केजरीवाल मिथ्या साजक जागै जेलक लायै ताव आरो हयतो मुक्ति मानखा केजरीवाल कोन दिन काबिया मुक्ति माने परसे बकाबु सगांगो केजरीवाल न कामा नुखाबो जे कायसा केसो बन फासि होय बन जेल हरय ओला बेखसुर खालासों थांगा कोर्टनि नियम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट थांगिनाय हाई कोर्टनि सुप्रीम कोर्ट थांगा दिनै विकास बाबुनि ব্যাপারও जों सिमिया नरक सिमिया इलेक्ट्रनिक्स मिडिया प्रिंट मिडिया माने जत्त बरनो सायमागा जे विकास बाबु नों लेमुसारानि जेबाबो जागा पाइखा नों गसिका कापतो तिनो नों साका आं दिलेव फ्लेट पाइखा नों साका आनि पेट्रोल पाम्प दंगो नों साका आनि बरमुराव आं आगिना जागा पाइखा बुफ्रो जागा पाइखा नि दले बुफ्रोनि नों आफ्रो तो फुनुलिया ना आंगो सालैखो पाइमानि आनी बाबू मुसु कुटी मालिक दं माने आर नोंनि बाबुआ सुकुटी मालिक ओंखाय थानाय 2023 नि विधानसभानि निर्वाचन समय जखन एफिडेविट गायै निनि सम्पत्तिनि जखन हिसाब रिफ्रु निनि बैंक बैलेंस जखन हिसाब रिफ्रु 3 लाख टाकानि पार्सिंया दे 3 लाख टाकानि पार्सिंया ब्ले गेतावखा आस अ कुटी रां अ 2 बছর आरे बছর 2 बছर गाय अ कुटी रां बरनो फाकेसे नों बायके सम्भव ओंखाबा दुर्नीति साबखाय गाड़ी साबो पाई गाड़ी पाई तो जों से के बनो आर बंग कैसे कैसे एमएलए नि नक बीजेपी नि कयजन एमएलए नक न नाय खांखाय अ एमएलए नि नक गाना सुवाग दुकान बिनि बुमुङै न आ एमएलए नि बुमुङै नाय गोबां मा बाजाराव गोबां मा गो दङ माने बिना नक थाङा बुइ कमाइस दङ कमावै त्रिपुरा मथानि कोनो एमएलए कोनो ईएम ता कोनो सीएम नि नक थाङै आसगे बिल्डिं कतर आसगे नक काहाम हासगा नुगिया त्रिपुरा से तंगना रिंगा का सेमिया तिनी निनी तावने बनो नॉर्थ बा दलाई नि कयका केंद्र नि मिनिस्टार टंगो बनि बिरुद्धे बुरी बुरी बुतानि बुमुंगै बुफाय बुमुंगै कन्डार टेंडार होइनाय बुसुक जरातै कका साकाबा चिनाबो जों त्रिपुरा मथा कोनो दियो बर्न अकक सायाको किन्तु बरखाय खालि यासि सुरु गाड़ी पाइमाया फुसुं नक टांगमाया फुसुं आरो नैनि सैलारि नों बारि खाय तो कायसेखौ जो नक लोन कायसे काय नो 50 लाख पन्य लोन दं चिनाय मेलर नायथुल आबो तदन दं इनि इदि दं ना एमएलए रक ईएम रक जदि रांसाइन दंखाय नों तदन दखाय जेलाव दारि थाना राजि दं आंया जे ईएम हिसाब थाना राजि दं
आं एमएलए बुंबाय नोंथांनि आंनि सम्पत्ति नों हिसाब खायदि आंनाव चाकरि खायनाय दङ आंनि तारपरे 2000 तामनो आं 23 হয়তো বুট পাস হইয়া 2021 বুট পাস পনো এডিসিও হিসাব রানাইয়া কিন্তু এর আগে আং যখন এমএলএ তাইসা বুট পাস পুর 2018 রগ আপুন হিসাব নাইনি অবসান সানাই স্যার তাকাইছে আনি লাস্ট কুয়েশন হাস্তেনি বিজেপি র যারা বিজেপি নে এমডি সং সাইতং রোমান স্ক্রিপ্ট 100 বছর দং পুনা 1000 বছর পনে রিয়া গ্রাতাতে পন রিয়া গাসনকা ও রোমান স্ক্রিপ্ট না তৈরি সং আসক আন্দোলন খাইতং মানে হাদরু সিরিয়া গান সং আমনা আন্দোলন ভাই খাইলেছে না বরিয়া মাবাইয়া जों যখন যতনা এক যুগন থাঙ্গাই রিয়া নাই আগিনি প্রিভিয়াস মিনি রাজ্যনি সরকার তংমানি যে সরকার 25 বছর আপনাকে 35 বছর জানাই ব পর্যন্ত সিরি খকা রিয়া হামা চিনা আন্দোলনে চাপাবে 3টা কমিশন মাখাইয়া উইলাও সমাচরণ ত্রিপুরানি আবদ জুট নে আমালো বব আপনি পক্ষে নরিখা আবো जों বইব সাপকা আপনি পরে কুমুট কুন্ডু চুদ্রি নরিখা আপনি পরে তো অরণি বা ইংলিয়া হনাই পশ্চিম বাংলানি খুব বিখ্যাত একটা খরচা ভাষাবিদ পবিত্র সরকার এবং কত্তর কমিউনিস্ট বন তুবুই যখন বন যখন নাই নাকি বন যখন রিহুই নাই যখন কমিশন গঠন খাইখা কমিশন গঠন খামিয়ার পরে কলেজ সাধারণ লেবার ওই যে ফার্মার স্টুডেন্ট লামা হিম তোমার ত্রিপুরা সানো যখন সঙ্গে যত দিকে নাই নাকি বহু বুঝি পাইয়া না और 70% अभाव रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे नों तिनी जे बररक और चिनी रोमान स्क्रिप्ट ने जे বিরোধী খাইনে রক नों यांखाय साव रोमान स्क्रिप्ट দিয়ে আপনারা পরীক্ষা দিতে পারবেন কিন্তু কোশ্চেন পেপার থাকবে না নিনা তামসা মাইকে সাদি মুখে ন রিমেয়া মা কক্সবলে মাইসিমিনো সাদি নং মুখে ন রিমেয়া মাইবে গো পুংলা মা কক্সবলে হ্যাঁ ইনভিজিলেটর না ফোরনাই রিওনং जोंनो চিফ মিনিস্টার সাইর হলো এটা আপনারা মানে তাদেরকে বলুন রোমান স্ক্রিপ্টে পরীক্ষা দিতে বলুন কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্নপত্র আমরা করতে দেব না মানে আমরা দিতে পারবো না আরো ফোরঙ্গিরি নাই এবং তাবুক যে বড়ক যে সানায় আবো বম মূর্খ বরকি মূর্খতা না ইন্ডিয়ানি যত টপ তাহলে বনো শিক্ষিত নাই যাবো ন যে বরক রোমান সম্পর্কে এগিন জীবন সাইমিয়া রোমান্টিকনি সাইতংয় কোন সময় গাই অরবিনে অরবুমুঙ্গ বিন নরমনি মিডিয়ার জন সার নিনো খাকলাবো সুইজাবা ম রোমান বলে ম রোমানিয়া ম ইংরাজি তামনো হিন রোমান তামনো হিন তিনি आं निजेबो थानाय एप्रिल मास फेब्रुवारी मास दिल्ली थांनाय माननीय चेयारमैन सीबीएसई एवं आईसीएसई नि मालायपुर अब तो कोनो मेटारिया अब कोनो एड शिड्यूल थाना नैया आ कक तो जों साका बाजी न ताताल उ सिगां स्वयं जखन नरनि सांबादिक जखन सोंखा अरनि कायसा इउनियन होम मिनिस्टार फायै जे और जे आंचलिक बासनो तुयै और जखन सेमिनारनि सिगां जखन आंचलिक अधिकर्ता जे तंनाय मैडम बहुत परिष्कार साइक्लांगाबले इंग्लिश अर्थात रोमान बाय कक बरक रेनान बागै एड शिड्यूल नांगिया और अबंगे सम्पूर्ण स्टेट गभर्नमेंट मेटार और तमनि 200 बছর नखायदों नोंसों आं जे थानाय 2023 नि सिमि कक बरक न एडिसिओ रोमान हरफ बाय KG1 KG2 1 2 जरा तागलाय 3 गन जेरिमानि आबो की 200 बছর नाखाबा पुरि तंगले न सानु इथामब्रै बा दक्षिणी ए फरंखाय आमा बि फरका बालिं जों सुब्राक तंगले ना आमाइके थानाय दा यूनिवर्सिटी के भागे चलिसा यूनिवर्सिटी का भागे चलि ओय तिनी कक बरक नि 22 जना असिस्टेंट प्रोफेसर खाबसा आबो रिमुभ खारिसिति आसाखि रंग न हैदराबाद ताबो ताम बाबा आमगा जोंनो दुर्बल खायनाय माने नर बुसुक दुर्बल जों गासु दुर्बल या अमाहाय याकार रिजांनाया 200 बছর खालेरखौ जों आन्दोलन खालिया आमतैया तायसो आन्दोलन करांनाय मानिक साहा विकास ओ रोमान स्क्रिप्ट बायनानै गडि प्लाटसा कक्थांगोन नक्तेस न स्क्रू एकदम लुसुं दगा ताय बिचार निनि मन्त्रि रक नंनो साजागिया नांगिया कक सामानि बागै
মুখ্যমন্ত্রী খরচা মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা আসু কইছে মন কি বাত খাইনা কক ও বিসিং বাসাং হাবুयो তাম লাবকা হাবি কে কারা বুলাই দিনি সাইকা ফयो রাংরি का फयो खर गुसुं नों केस रिमानाय बामफ्रनि आमालो हाजार हाजार जेलो दाखा बामफ्रनि आमालो बरंनि 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 बरक खनैनाय हाजार हाजार कगै बुथार जाका मेनरा बियांति उरि थाका नोंसौ जों बिजेपि भाइज उरि दिउ বিকাশ আনন্দ কক্ষে সাউনো আঞ্চলিক দল ছাড়া ও ত্রিপুরা রাজ্য মানে ত্রিপুরাসানি বুথ ছাড়া ও ত্রিপুরা রাজ্য কোনো দল ক্ষমতা ফাইমাইয়া ত্রিপুরাসা বংখাই সাব ক্ষমতা ফাইনে ফাইয়া বংখাই নীতি নির্ধারক নি কাইসা বসংসি नों মনে থাকলাইদি নিনা ফুটানি নাংলাক ত্রিপুরাসার ওয়াহু লাইজাকসি নক তেসিমাইয়া जों जुद्ध थांया नरगय वालायाव थांया कक सिमिटारि सामु खेबरि 1400 कोटिनि नंगौ हिसाब रेडी 2022 सालो केन्द्रनि अर्थमंत्री बरमगनांजो सीतारमन हाँ जे नंगौ जे और जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट न वर्ल्ड बैंक नि जे 1400 कोटी रां रिकलांगमानि अरां बड़ बड़ खरच खायजा नों खायजा सेतक प्रकाश बड़ खायजा नों प्रकाश खायदि हिसाब रेडी आबन परे दिसु ना फैदि आवश्यक सर लास्ट माने हास्ते लोकरंग ताम कक सार मुसुं सर हास्तेनि लोकरंग आंगाबो तिने कयना मुसुं आनि कगिया बुबाग्रानि कगिया साबु कुबुई नरकिया फलो खायदि कुबुई अबकि जोंकि कुबुई कुबुई जे जों बर अमबाई बरबाई सातक जागै उरबो बिसरां मनजाबो सेंना नायो निनि कांचनबो सेंना नायो ताव सेंना से अबदा नाय नरक मुख्यमंत्री যে সব এডিসি সবার জন্য অসম্ভব সবার জন্য না এডিসি এডিসি ইনকা ত্রিপুরাসানি বাগে অনলি ফর দ্যাট ফর ইন্ডিজিনাস রংনি বাগে সিমিসি এডিসি হয়তো বিসিংক লাই থাকা বরফ দং নাই বকে নাই আর যত্ন এডিসি ন সবাইজে সঙ্গর যত্ন সমান কাতনানি অবদান নাই লুকুরক ত্রিপুরা রাজ্যনি লুকুরক ত্রিপুরা সারক আং অন্য যা দফানাও সিয়া ত্রিপুরা সারক অবদান নাই যত্ন নরতাইছে আগিন হাইঙ্গै नाय जों सकमनानै चिनार दुकान पाद्र फैनानै अबदा नायनर नायखांगै बीजेपी न बुद्रुदि चिन कुन आपत्ति करे कमनानै मुसुंगाका बीजेपी न बुद्रुदि अबसानि को सर एलायंस ले बम हेरक तम स्टेट एलायंस तो मुनि अब तो एलायंस तो जों एकमात्र 2024 नि 2 तारिख मार्च नि आ जे एकर्ड इमप्लिमेंट खायना बागैसे केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री केंद्रनि प्रधानमंत्री सामान्य बाकी जों अब एलायंस दङ कोनो एलायंस दङ एलायंस इलेक्शन आगे যদি एलायंस के একটা কক আবখাই সাব বিজেপি ভাই আইপিএফ দিছে বরকে एलायंस जों কোনো एलायंस एट एनी टाइम जे কোনো সময় जों প্লট ফাইমানো কিনা বকরি ওয়ানা বকরি আবশ্যক हामबाय सर